ସୁସ୍ଥତା ନେଇ ଆସୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତା ଚାଲିଯାଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ଆମେ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କିଏ? ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତମ ସେଇଟା ହିଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି କହିଦେଉଛି ବୁଝୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପ୍ରଭୁ ବାସିଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି। ବାଳକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାର ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ହାତ ଉଠାଇବେ, ଯିଏ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାଇବେ। କଣ ହେଇଛି ମା? ପେଟ କଣ ହେଇଛି? ଅପରେସନ କଣ ପାଇଁ କଲ? ଅପରେସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ସ୍ପିରିଟ ଏଫେକ୍ଟ ଡିଜିଜ ହେଇଛି, ଅପରେସନ ପରେ ସକ୍ସେସ ହେଇନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେନ୍। ସେଇଟା କୁହାଉଥିଲା ଯୋଉଟା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରେ ରୋଗ ହବ, ସେଇଟା ଯଦି ମେଡିସିନ କୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର କଣ ହବ, ତାର ରିଆକ୍ସନ ହେବ, ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାହାରିବ। ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭାବିତ ରୋଗ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ରୋଗ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଛାଡେ ଆମେନ୍ ଜିସସ୍, ଆମେନ୍ ଜିସସ୍। এই সময় ছাড়ে দূরে প্রেজ দ লর্ড জিসাস। প্রভু শক্তিরে পরিপূর্ণ করো, সুস্থতারে পরিপূর্ণ করো যিশুଙ୍କ নামରେ, যিশুଙ୍କ নামରେ। আমেন। মা কেবରୁ ଏମିତି ହେଇଛି ତୋ ସହିତ? କେବରୁ ଏମିତି ହେଇଛି କହ? କେବଠୁ ଏମିତି ହେଇଛି? ଅପରେସନ ପରେ ହାତ ଗୋଡ ଜଏଣ୍ଟ ପୁରା ଟାଇଟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଗୋଡର ହାତର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଟାଇଟ ହଉଛି କି? ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ଉଠେ, ଏକା ସହିତ ଉଠେ, ଏକା ସହିତ ଚାଲି ପାରୁନୁ, ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଥା। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ଆପଣ କେହି ବି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କେହି ବି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ସୀମା ବାହାରେ ହଉଛି, ଅସମ୍ଭାଳ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୋତେ ସୁସ୍ଥତା ଘୋଷଣା କରେ। এই ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେନ୍ ଚାଲିଯାଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତା ଚାଲିଯାଅ। ତୁମରି ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆସ ଭିତରେ। କାହାର ବଥା? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନେ ଦାସୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ବଢି ଯାଉଛି ଅବନର୍ମାଲ ଭଳିଆ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଅବନର୍ମାଲ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ବଢିକି ତାର ମା ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି, ତାର ମା ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ଅବନର୍ମାଲ ମୁଣ୍ଡ ପଡି ଯାଇଛି, ପାଣି ଜମା ହଉଛି, ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଜମା ହଉଛି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲାରୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା, ସେ ଛୁଆ ସାବର୍ଣ୍ଣ କଳା ହେଇକି ଥିବ, ସେ ଛୁଆ କୋଉଠି ଅଛି କି ପଳେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅଛି ବାହାରେ, ସେ ପାଖରେ ରୋଷେଇ ছিল, ତା ମୁଣ୍ଡ ପଡିଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ପଡିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କାହିଁକି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସାମ୍ନାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ବି ସେ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇଠି ଥିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମତେ 2 ଦିନ ନାହିଁ, 4 ଦିନ ବି ମତେ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ଠକିବା ଲୋକ ନାହିଁ କି ମୋ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ମୁଁ ଖାଇବା ଲୋକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବସିଛି।
କାହିଁକି ଆମେ ପରସ୍ପର ହଉଛୁ ଗୋଟେ ପରିବାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିବି, ମୋ ଠାରୁ ଟିକେ ଧନୀ ବି ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ବି ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ହଉଛୁ ଗୋଟେ ପରିବାର। ନା କଣ କହୁଛୁ? ଏପଟେ ତତେ ଡାକୁଛି, ଏପଟେ ଆରେ ତତେ ଡାକୁଛି, ତତେ ତତେ ଏପଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ନା କଣ? ବିକ୍ରମ ରାଜା। ବିକ୍ରମ ରାଜା ମାନେ ଜୟପୁରରେ ଆମ ଚାଲିଛି ଯିଏ ରାଜା, ସେ ବିକ୍ରମ ରାଜା। ତମ ନା କଣ? ବିକ୍ରମ। ବିକ୍ରମ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯାହୋ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବର 17 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ମାଉଥରେ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବର 17 ପଦ। ଶୀଘ୍ର। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବର 17 ପଦ। ଟିକେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଏତେ ତୁ ତୃଷିତ? ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କଥା ହେବେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଭାବୁଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ଜୋରଦାର ତାଳି ମାରେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପାଖରେ ତମେ ଯଦି ମତେ ଦେଖୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସି କଥା ହେବାର ଅଛି। ଆରେ ତମେ ହୁଅ କି ତମେ ହୁଅ, ତମେ ତମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତମେ ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଏକ ସାଇଡ୍ ଉଠ। ବାହାରେ ଯାଇକି ସାରନପୁର ଟାୱାର ଆସୁଛି, ଆମେ ମିଟିଂ ଯିବା। ତମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟି ସାର୍ଟ କାହାକୁ କହୁଥିଲ? ବାହାରେ ସବୁ କହ। ତମେ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଛ, ମୁଁ ସେତିକି ତମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆତ୍ମା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବୋलो यीशु मसीह की हालेलुया। କଣ କହିବୁ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଏ ପାଖରେ ଯଦି ଲୋକ ତା ଭିଡିଓ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତମେ ଡେଥ୍ କରିଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ, 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତୋର ରିପୋର୍ଟ ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଇବା ପାଖଲାନା ମାସିନ୍ଦରବ ରିଖୋଲୁ ରିବିଆ ସାଖାଲାନା ଇନ୍ତରୁବ রিবা হিক হিক সান্দুরাবা শিকোলোনিয়া। এই সময় প্রত্যেক ক্যান্সার চলে যাও যিশুଙ୍କ নাম। আউট আউট। শরীর ছাড়ি চলে যা। সুরক্ষার বাড় দিয়ে প্রভু যিশুଙ୍କ নামରେ চতুর্পার্শ্বরে, যিশুଙ୍କ নামରେ, যিশুଙ୍କ নামରେ, যিশুଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଉଠେ। ଉଠି ପାରୁନୁ, ତାକୁ ଉଠା ଧୀରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ कैंसर को दूर करे, यीशु का नाम है। कैंसर को दूर करे। आमेन। मैं विश्वास करुछि तार रिपोर्ट चेंज हो सारी अछि। हालेलुया। मैं विश्वास करुछि ताको प्रभु एपटे आसे, एपटे आसे, एपटे आ, ए भोणी एपटे आ। तो ना कौन? सुरमा दिगा। कैंसर रिपोर्ट को मेडिकल में बाहर है, भुवनेश्वर में।
ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକି ସେଇ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି Amen. ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କୋଉଠି ଉଠାଉଥିଲା ସେଠି ଖୋଜେ ଆଉ ନାହିଁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ তুমি কি সৌন্দর্য প্রভু তুমি মহান প্রভু Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1:17 ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତମେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସର୍ବସୁଧା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ବାବିଲନ ନିର୍ବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ ପୁଣି ବାବିଲନ ନିର୍ବାସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦୁଇ ଗୋଟି ନାମକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ନାମ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସମର୍ପିତ ଆମେ ଗତକାଲି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଦେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପରିବାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତୁମକୁ ଏକ ନୂତନ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏହି ଦେଶ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା সেই সময়ে অব্রাহাম দেশକୁ ନେଇ কোন স্বপ্ন ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ ଛୁଆ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଛୁଆ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଛୁଆକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାଗିଲେ এই ଛୁଆକୁ ତମେ ମତେ ଦେଇଦିଅ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ସାଧାରଣ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଣ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ମୁଁ ହଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ପଳେଇ ଆସେ ସନ୍ଦେହ ପଳେଇ ଆସେ ଡାଉଟ୍ ପଳେଇ ଆସେ ଏ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ବା ସନ୍ଦେହ ଜୀବନ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ନୁହେଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କଣ ହେଇଛି ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମତେ ଧରେ ଉଠ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଠିଲୁ ଚାଲେ ଚାଲ ଆରେ ଚାଲ କରୁଛି ଚାଲ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଫେଥ୍ এইটা মধ্যে শুনিବାକୁ টাইম নেই হালেলুয়া হালেলুয়া বলো ইয়েশু মসিহ কি হালেলুয়া তুমি খুশি অଛନ୍ତି Yes. ମୋର ସ୍ୱୟଂ ନେଚର ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି Praise the Lord. ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ସେପଟେ ଅଲରେଡି ରିଭାଇଭାଲ ପଳେଇ ଆସେ Praise the Lord. ସୁସ୍ଥତା Hallelujah. ପଳେଇ ଆସିଥିବ ହିଲିଂ ହେଇସାରିଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫେଥ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହନ୍ତି କି ତୁମେ ଆପଣା ସନ୍ତାନକୁ ଦିଅ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ଅବ୍ରାହମ ଦେଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ 4 ପିଢ଼ିର ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ଇସାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଯାକୋବ ଆଉ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯୋସେଫ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ଦାଉଦ ନଗର ତିଆରି ହେବା କି ନଗର ଦାଉଦ ନଗର ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପିଢ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାର ରହିଥିଲା Praise the Lord. ଅବ୍ରାହମ ପୂର୍ବରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ରାହମର ନାମ ଲିଖିତ ହେଲା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। दिने से कहती मेरे राह देखने के लिए एलिया मूसा इंतजार करते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु कहती मोर राह देखिबा पाई एमाने जोगी थिले आउ सेतबेले प्रभु यीशु कथा हेले तांको पाखरे ठिया हिथिबा लोक माने मुह मारिकरी सेंस पळेला कौन भाई कारण प्रभु मूसा सहित एलिया सहित कथबार्ता करते भीतर देखिले आ कहले मु तीनोटी घर तैयारी करिबी गोटे बसा पाए गोटे एलिया पाए आ गोटे तम पाए हालेलुया तापर कौन हैला आकाश खुला है स्वर्ग गोटे पानी है अरे ये हूँ मोर प्रिय पुत्र ये कौन सी लोक नुहे से स्वयं प्रभु और से जीशु तुम कुटीर निर्माण करके मूसा सहित तुलना मूसा सहित तुम्हें तुलना कर एलिया सहित तुम्हें तुलना कर मोर कहबार अर्थ है जेते अनॉइंटिंग रे बढ़तु जेते आशीर्वाद रो पात्र होतु जो परिवार रे भी व्यवहार होतु आपण जदि नम्र आपण को पाई आकाश खोला हेबा पाई ऊपर गोटे शब्द हेबो ये होछि मोर पुत्र या को आ परिचय दैछि या को व्यवहार करूछि जे स्टेज रे जिसाओ परिचय से को जाए आमे जाकु बाचिबा आउ तार सम्मुखे आमे यात्रा करिबा आ कोन हेबो जानि छथि कोनोसी नय अर्गळ कबाट सब आसीबो ताने भांगी खंड खंड करि देबा हालेलुया हालेलुया आमे समर्पण हेला बेलको हमको लालसा न बांधो आमे समर्पण हेला बेलको हमको गर्भ न बांधो अभिषेक जो रही दुई प्रकार अभिषेक रही गोटे अभिषेक हो शरीर भितर जहाँ इंटरनल एनॉइंटिंग कह गोटे अभिषेक हो एक्सटर्नल एनॉइंटिंग वंस प्रभु को गोटे दान रिलीज हो गला इंटरनल एनॉइंटिंग शरीर भितर अभिषेक कार्य होगा आरंभ हो सेतबेले जाए शैतान पछरे पड़िबो नाही सेतबेले जाए प्रभु आपको बाछिबे नाही ए दोनों ध्यान रे प्रभु मनुष्य को तैयारी कले सृष्टि कले हेले शैतान को नुहे शैतान काहे कि से जगह रे गला एथि पाई कारण परमेश्वर कर बाछिथिबा लोक से जगह रे अछि Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. एथि पैसे गला परमेश्वर करो बाछी थिबा लोक माने संतान हेबे निजको नियंत्रण रखिबे ब्रह्म सहित सेवा करिबे सेई समय कथा जेतेबेले अंदरूनी अभिषेक इंटरनल अनॉइंटिंग शरीर भीतर अभिषेक जड़े कॉलिंग किसी पाए पांचटी कॉलिंग रू फाउंडेशन प्रेरित हो प्रॉफिट हो इवांजेलिस्ट हो जेकोसी विषय हो किसी दान पाइला परे भलो गीत गाइबा पर भाषा कहबा वाक्य प्रचार करिबा अभिषेक कौन हेबो ना आरंभ हेबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वंस अभिषेक को पाइले दान को पाइले शैतान पछरे पड़िबो आ शैतान कौन करिबो बांधिबा को चेष्टा करिबो केउ विषय बांधिबो तीनोटी विषय
ଧନ ମନ ଆଉ ସମ୍ମାନ এই তিনটি বিষয়କୁ যেତେବେଳେ ଆପଣ ଭୂମି ସାଥ କରିଦେବେ ଧନ ମନ ଆଉ ସମ୍ମାନ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆନଏଣ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ କଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିବ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ଧନ କଣ ପଇସାର ଲାଳସା ଆସିବ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ମନ କଣ ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ସମ୍ମାନ କଣ ଫୁଲମାଳ ନାମ ପଦବୀ ପାଇଁ ପାଗଳ କରିବ ସୈତାନ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ এই ধন মন সম্মান କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ସାଥ କରିଦେବେ ସେଦିନ ଯାକବଙ୍କ ପ୍ରଭୁ 14 ବର୍ଷ ରଖିନଥାନ୍ତେ ସେଦିନ ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରଭୁ 13 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ସେଦିନ ମୋଶେ ରାଜା ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ 40 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କଣ ପାଇଁ କାଳେ ଆଉ ଥରେ ସୁନାର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଧାଇବ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଥରେ ସେ ସୁନାର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଧାଇବ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 40 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜି ଆମେ 40 ଦିନ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ କିଛି ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଧା ହେଇଗଲା ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମତେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ମତେ ମିଳୁନାହିଁ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ अरे मेरे को वो विषय याद आता है सही विषय मत मन पड़े जो मोर प्रभु गोटे राजा परिवार रे जन्म हेले नाई गोटे गुहारू कुंड रे जन्म हेले सही प्रभु जो चलिले केवल माटी रे नुहे पानी ऊपर चलिले सही प्रभु हजार हजार लोगों को खाइबा को देले हजार हजार लोगों को कौन कले जीवन को परिवर्तन कले सही प्रभु जेतेबेले क्रूस को बोहैबार समय आसिला किए तो तांको छिप पकाइला किए तो तांको कराड़ मारिला किए तो तांको रक्त मांस को झरेबा को लागिला आ जीशुकर शरीर एमती थिला एमिति हाथ एमती देखिले ए कोड़ा ए सब देखा जाउथिला तथापि से गोटे विषय कहते एमान को तुम्हें क्षमा करो एमाने किसी जाने आज आम प्रभु को दान किसी पाइबा ना नहीं आमको गोटे प्रायोरिटी पड़े आसुची आम जमी शुणुलु दीघा लागिया कथा आम जमी शुणुलु कराड़ बाबूंकर कथा प्रिय माने कराड़ बाबू जो पानी ऊपर चलुले ठप ठप करके शब्द होता हालेलुया आमको सेमिति दास होबार अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दिनकर कथा बलर भितर जे अछंती ताकर लिवर इन्फेक्शन हो जाइछि ताकर किडनी रो प्रॉब्लम हो जाइछि गोटे साइड ब्रेन को एफेक्ट है कि ताकर पैरालाइज से वर्किंग से करि पारु नाहंती आपनकर हीलिंग नेगेटिव आसुची सोली किंतु तथापि आपण जो आशा रे आसीछंती मु पदे आपनको पई प्रार्थना करिवि आसो मो सहित जिबा आसो मो सहित जिबा आसो उठो तुम्हें छाड़ो छाड़ो साइड रे छाड़ो पूरी जीव गोटे मिनट प्रेयर करिवि प्रेज गोटे मिनट धरो प्रेज हे प्रभु ये जो पैरालाइजर प्रॉब्लम अच्छी ता चली जाओ यीशु का नाम रे तबे चलवा पाई बल दियो वीकनेस को दूर करो परमेश्वर तुम्हें साहाय्य जो आशा से आसी अच्छे परमेश्वर को तुम्हें साहाय्य करो
प्रभु जीशु को नाम बोले गोटे साइड रो ब्रेन नष्ट हेले सुधा प्रेज द लॉर्ड किछु होले छाड़ छाड़ से चालू तार फेथ क्रिएट हो हालेलुया फेथ क्रिएट हो टिके दूर चल प्रेज द लॉर्ड जीसस आमेन 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 जीसस आमेन जीसस आमेन धीरे धीरे आपको बोलो प्रेज द लॉर्ड जीसस यस 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 धीरे 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 चल चल आमेन आमेन ए पाखरे चेयर आनिकी बसा ए लोक दिन बेले मु गला बेलू एक तुलसित से आशा करुले केतेबेले से मते छुईबे मु देखिली केतेबेले मते छुईबे आउ ठीक सेमती परिस्थिति रे प्रभु को आत्मा मते कथा कहले ताको छुईबा पई सेतेबेले Praise the Lord. Hallelujah. किंतु अल्प दिनों भीतर से रिकवरी है. Hallelujah. Thank you Jesus. कौन कौन रोग अच्छी देह प्राय तो 10 मास गोटे हठात से दिन बाबा किसी कथा कही पारे कि किसी चली पारे आम दारिंगबाड़ी नेलु से दिन से इंजेक्शन देकी आमको कहले नहीं जाओ घर ब्रह्मपुर नेलु प्राइवेट हॉस्पिटल को गोटे से कौन सी रिपोर्ट बाहर ना तुम्हें ब्रह्मपुर नहीं जाओ ब्रह्मपुर जो मेडिकल को नेलु से कौन सी रिपोर्ट बाहर से कहले भुवनेश्वर नहीं जाओ आम गोटे प्राइवेट एम्स को नेलु एम्स कहला हमको आई दरकार आई आम पड़ू ना गोटे प्राइवेट मेडिकल को नहीं जाओ आम होम साइड आई मेडिकल को नेलु से ब्रेन से रिपोर्ट जहाँ पाइल से कहले कि ब्रेन चौक है बाबा केतोटी मेडिकल गला पर ब्रेन रिपोर्ट बाहरला केतोटी मेडिकल गला पर ब्रेन रिपोर्ट बाहर दुईटा मेडिकल आम एम्स तारे इनसाइड नर्सिंग आई फास्ट मेडिकल गला पर रिपोर्ट बाहर नहीं किछि बाहर लानी से माने प्राइवेट ब्रह्मपुर जो नहीं दिलो सेठी कहले कि एटले हम कि रिपोर्ट बाहर तो ब्रह्मपुर नहीं जाओ जेतेबेले गोटे स्पिरिट इफेक्ट डिजीज हुए आत्मा मंद आत्मा रो प्रभाव रोग हुए काले को मु चित्कार करूछि सेतेबेले रिपोर्ट बाहरिबो नाही आ जेतेबेले रिपोर्ट बाहरिबो मेडिकल रे गला पर ए जो टाइम अछि समय नष्ट होई छी वंस पेशेंट थर्ड लेवल को जदि पहुंचबे रिकवरी हेबाटा बहुत कष्ट एठी प्रभु को दास मते सेठी गले सेही जगह रे मु प्रार्थना कली मते प्रभु हीलिंग नेगेटिव कहले मु सेति पे जाई नै एई जगह रे गले हीलिंग नेगेटिव कहले तथापि मु से जगह रे गले मते प्रभु हीलिंग नेगेटिव कहले ओ प्रिय लोक माने समय को नष्ट करिबे नै मोर प्रार्थना रहिबो ताको पाए जेपुर से रिकवरी हेबे किंतु एटा 100% 99.9 ताको डेथ पॉजिटिव आसुची एठी कोन पाई कोटा हिची एठी कोन पाई कोटा हिची ताको बेकरे हां ऑक्सीजन पाई ओ प्रिय माने जेतेबेले आपन को देहरे रोग होउची आपन को मंडल रो प्राचीन मंडल रो कार्यकारी मानको पाखो को जाई की प्रार्थना करे कारण आपण जदि जीवे मेडिकल को आपण रिजल्ट पाइबे प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया एक्सपरी जगह रिपोर्ट दी पारनी थोड़े चिंता करंतु रिपोर्ट सहित शैतान रो बहुत काम जड़ित अछि हे प्रिय प्रभु तुम्हारी संतान को तुम्हारी हस्तरे दिए तुम्हें साहाय्य करो अनुग्रह करो आशीर्वाद करो सुरक्षा प्रदान करो तुम्हारी संतान को तुम्हारी हस्तरे दिए परमेश्वर तुम्हें कार्य करो दया करो प्रतिविश्वर अनुग्रह करो परिवार समस्त सहवर्ती यीशु का नाम रे मांगु छु आमेन। जेतबेले कौन प्रकार दान मिले टेम्पटेशन आरंभ हुए ए टेम्पटेशन जेमिति आमे शुणुथिलु मोसांको जीवन रे 40 वर्ष थिला अब्राहम को जीवन रे रहिथिला ए टेम्पटेशन रो ए धन मन सम्मान रो हजिगला परे प्रभु कोन करिवे खोजी की बाहर करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ के चाह ठीक देबे किबा कोन एमिति परिस्थिति रे जड़े शाऊल राजा जहां को प्रभु निजे मनोनीत करथिले से कौन कले प्रभुकर सम्मान को निजे नेले ताको भितर इगो पड़े आसला ताको राजकीय पदवीर अधिकार पाए ताको भितर इगो पड़े आसला जड़े भविष्य वक्ता थिले तथापि भविष्य वक्ता कार्य को से कौन कले निजे कले प्रभु कहते सामुएल भविष्य वक्ता को तुम्हें शाऊल राजा वस्त्र को टाण आमे कहा को देवा दाऊद को पिंधाइबा दाऊद को जेतेबेले पिंधा हबो दाऊद बण भितर जाइकि लुचुथंती आमर एरिया परी कंधमाल आ कोरापुट जिला परी बण पर्वत अंचल लुचु थिला बेलको भविष्य वक्ता गले तेल ढालिबा पाई भविष्य वक्ता गले राजा भावरे बाछिबा पाई हेले से जगह रे दाऊद ठिया ही नांती सामुएल भविष्य वक्ता को प्रथम रे तांको घर को पठाइला तांको घरे नहांती तापरे जंगल भीतर लुचिकी अछंती पचारती तांको पिता को किए तो जड़े अच्छी किए अछंती से कहले हाँ मोर सान पु अच्छी प्रेज द लॉर्ड और से सान पु किए दाऊद जेतेबेले से आसिले ताको प्रभु देखाइले ए होची से राजा हालेलुया आपण जंगल भीतर रहतु आपणकर बुद्धि थाउ ज्ञान थाउ न थाउ गोटे विषय मन रखु आपण परमेश्वर सहित जदि जड़ित हेबे आपणकर बुद्धि आ ज्ञान आसीजिव हालेलुया परमेश्वर को भय करबा ज्ञान रो आरंभ अटे प्रेज द लॉर्ड ओ प्रिय माने ठीक से प्रकार दाऊदको जेतेबेले परमेश्वर बाछिले दाऊदको जीवन रो जदि आमे देखुछु इस्राएल देशर लोक सब लुचिले गलियात को देखिकी किंतु दाऊद लुचिले नहीं बाहरी की गले कौन पाए ना मोर परमेश्वर विरुद्ध रे से निंदा कथा कहूची मोर लोक मानकर विरुद्ध रे से निंदा कथा कहूची मु सुनी पारिबी नहीं दाऊद को कहगला अरे तू तो छोट अच्छु तो पाखरे किछि नहीं से 5टी गोड़ी बाहर कले गोटे गोड़ी प्रेरित थिला आ गोटे गोड़ी भाववादी थिला आ गोटे गोड़ी जोटा की मंडली तैयारी हेबार 5टी गोड़ी को से बाहर कला प्रेज द लॉर्ड गोटे गोड़ी को जो गलियात को बढ़ेला प्रेरित जहाँकि एपोस्टल जाइकि पढ़िला संगे संगे मिनिस्ट्री जाको कंधमाल रे ओडिशा रे गजपति रे एपोस्टल थ्रू मिशनरी आरंभ होला कैसे लोग और कौन है
ମାତୃ ପୁସ୍ତକତାର 1 ପର୍ବର 17 ପଦ, 1 ପର୍ବର 1 ପଦ, 1 ପର୍ବର 1 ପଦ, ଏଠୁ ସମୟ ନାହିଁ। 1 ପର୍ବ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। କାହାର? ଅବ୍ରାହମ ସହିତ କିଏ? ଅବ୍ରାହମ ସହିତ କିଏ? ଦାଉଦ। Praise the Lord. Hallelujah. ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ହବ ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. ଯିଏ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। Amen. Hallelujah. ଆଉ ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ବାକ୍ୟ? ସେଦିନ ମଶାଙ୍କର ଶବକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାର କଲା, ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ? ଶୈତାନ। କଣ ପାଇଁ? ମଶା ବାକ୍ୟରେ ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? 40 ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ସେ ଲେଖି ସାରିଥିଲା। ଯୋଜନା କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କୁହାଗଲା ଇଏ ତ କ୍ରୋଧିତା, ଇଏ ନର ହତ୍ୟା କରିଛି। ସେ ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ କହେ ଏହାପରି ନମ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଥରେ ଥରେ ପାପ କଲେ। ମୁଁ ତ ପାପ କଲେ କିଏ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜିଜିକାଲ 28 ପର୍ବର 3 ପଦ କହୁଛି କଣ? ତୁମେ ଦାନିଏଲ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ। କୌଣସି ନିଗୁଡ କଥା ଲୋକମାନେ ତୁମଠାରୁ ଗୋପନ କରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି? ଶୈତାନ କେମିତି ଜାଣିବ? ପାପ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସୁଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ତାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ଏମିତି କାମ କରିବା, ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି କାମ କରିବା, ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଶୈତାନ ଜାଣିଦେବ, ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କଣ କଲେ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଲେ। ସେହି ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆମ ମନର କଣ ଅଟ? ମତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଚିତ୍ତ ଅଟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। पार्टी करिक मोर गला फाटी गला, कथा ही पारुनी, प्रचार करि पारुनी। आपन के पार्टी करबा कष्ट लागुछि। काई एपटे देखबा, तापर एपटे हला। बोलो यीशु मसीह की। ठीक पावर अछि। एपटे देखबा, एपटे देखबा। बोलो यीशु मसीह की। सेकंड टाइम अधिक पावर आसीबो। सतला नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपण खुशी अछंती ओ मां माने, ओ प्रिय लोक माने। काली ठीक 11 रे मते माउंट देबे, कोनोसी प्रोग्राम मझिरे रहइबो नाही। मते धन्यवाद भी देबा दरकार नाही। प्रेज द लॉर्ड। स्टार्टिंग रो लास्ट जाए इठी जेते जण आपण माने आछंती, समस्त किछि ना किछि नै कि फेरिबार अछि। हालेलुया। केते जण प्रकृତରେ खुशी अछंती आजर प्रोग्राम को नै? समस्त एपटे मो खराब भाबी कोई कि जबरदस्ती हाथ टेकंतु नै। मो खराब भाबी भी नै। मो माटी रे मिसी जाई, माटी रो मଣିଷ मते कोई भी दुख लागिबो नै। किंतु मो बहुत गर्वित, बहुत आनंदित, कारण मो निज लोक मानको मध्यरे, पर्वत अंचल लोक मानको मध्यरे आसीछि, जाकु प्रभु बाछि छथि। मोर सौभाग्य जे मते प्रभु कंदमाल रे आनी छथि। मो डायरी रे एबे भी डेट अछि 10/11/12 कंदमाल साइड रे लिखा हैला। जेतले गुड कमिटी फोन कले, आमी तांकु डेट देई सारी थिलु, किंतु अल्प समय रे जे कमिटी आसिले से जगह रे प्रभु को आत्मा कहिले, हे बेटा तुम किछि को नाही, से जगह को तुम जाओ। आ जेतले मु
କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ଡାଏରୀ ଦେଖିଲି, ଆରେ ମିଟିଂ ତ ମୁଁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଦେଇଥିଲି, ଡାଏରୀରେ କନ୍ଧମାଳ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରଭୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି କାହାର ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ହାତ ଥିବ, ମୋର ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ହାତ ଅଛି, ମୋର MLA ସହିତ ହାତ ଅଛି, ମୋର MP ସହିତ ହାତ ଅଛି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଅଛି। ଯାହାଙ୍କର ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିକି ବନ୍ଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ପେଟରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଉଠ ଏତେ ସବୁ କମେଇକି ଆଣିଛ, କୁଆଡୁ ଆଣିଛ, ଆସ ଏପଟେ ଆସ। ଏପଟେ ବୁଲନ୍ତୁ, ସେପଟେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଏ ଚିହ୍ନ ଯାକ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି? ଝାଡ଼ା ଆଉ ଲିଭର ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲିଭରର ରିପୋର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆଜି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରେ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବେମାର କଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ରୋଗ କଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ ହେଇଛି? Praise the Lord. ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେୟର କରିବି, ଏକା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରେୟର କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହିଲିଂ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ ଭରି ହୁଅନ୍ତୁ। କୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି? କଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ପୂର୍ବରୁ? ଟେଷ୍ଟିମନି। ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ମା। କଣ ଜଣେ କହିଲେ ସବୁ କେମିତି ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି। ହଁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ କଥା ରାଇଟ। ହେଲେ ଦିନକର କଥା, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, କମ ବୟସରେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯୋଉପଟେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଦିନେ ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ପାଇଁ କଲ ଆସିଲା। 2-4 ଜଣ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସାର୍ ଆମର ଗାଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆସିବେ ନା ଆସିବେ ନାହିଁ? ଇଣ୍ଟେରିୟର ହେଲେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିବି, ମୋ ପାଖେ ସମୟ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କହିଲେ ସତରେ ସାର୍ ଆସିବେ? ହଁ ଆସିବେ। ହେଲେ ଆମେ ବାଇକରେ ଯିବା? ହଁ ମୁଁ ରାଜି। ନାଇଁ ସାର୍, 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ବତ ଡେଇଁକି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ବାଇକରେ ଅଧା ରାସ୍ତା ରଖିଦେବା। ଠିକ ଅଛି ଯିବା। ଆମେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବିଜାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଭୁଲରେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ପାଣି ମାରିଦେବି ମୁହଁରେ, ସେମିତି ଗୁଣ ମୋର। ଦିନ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ହେଲା ବେଳକୁ, ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ମେନ୍ ରୋଡରେ 2ଟା ବାଘ ବସିଛନ୍ତି। କେତେଟା ବାଘ? 2ଟା ବାଘ। ଏ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି ଗଲା ବେଳକୁ 2ଟା ବାଘକୁ ଯେତେବେଳେ, ସାର୍ ଆଜି ମରିଗଲୁ ସାର୍ ଆମେ। କଣ ହେଲା ମରିଗଲୁ? ଆଗରୁ କହୁଛୁ, ଗାଡି ରଖିଥିଲୁ, 2ଟା ବସିଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ମାନେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମତେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପଦ କଥା କହିଲେ, ତମ ମୁହଁକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ମୁଁ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲୁଛି। ନାଇଁ, ତମେ ଗାଡି ବୁଲ ନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣ ଗାଡିରୁ ହେଲେ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଯିବି, ମୋ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ମାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଛାଡିଦେବି, ଖାଇଦେବି, କୁଆଡେ ମରିଯିବି, କେମିତି ଯିବି। ଆରେ ସମ୍ମାନର ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିବେ ଏଠି। ବାବୁବାଦୀ ଆତ୍ମା, ଗାଳି କରିବା ଆତ୍ମା, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିବା ଆତ୍ମା, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି କିଏ ଯଦି କହିବା, ନ ବୁଝିବା ଲୋକ ରାଗିଲେ, କ୍ରୋଧ କଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମା
प्रभु देई दियन्ते आदेश देवा आत्मा एपरी परिस्थिति रे सीधा मो जाउछि मो मुह को खाली लाइट मार मोर फेस रे जदो लाइट रो बाइक रो लाइट फंक्शन जो पड़िला पर चाल में बाघ आड़ को देखा बाघ माने से जगह रे मत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मो लाइफ रे प्रभु को अनुग्रह रे 150 राति जंगल रे मो जीवन काटछि प्रथम रातिर कथा आपण को पर इंटर एरिया रो लोक मु कोनोसी सहरिया बाबू नुहे मोर कलर को देखि के खुशी ही जानतु नै आपण को दुख सहित मु जड़ित हेछि राति घंटे अधे बेल को मते प्रभु उठेले जेतले मु कोरापुट रे प्रभु को पाइली गां रे गला बेल को राति घंटे अधे रे प्रभु कोन पाई उठौछो मते गोटे जगह को जीवा चा को जगह को अंको जंगल रो अंको पहाड़ भितरे हां सेठी मु गप सुनी सात भौणी बाहरबे पुणी आपण मते से भितरे नै कि जिवे सात भौणी बाहरबे तू चाले मु तते नै कि जाउछ से जगह रे मो लाइफ रो फर्स्ट नाइट मु से जंगल भितरे गली से पर्वत भितरे गला परे एठी मोठी आइछि टिके दूर सामना रे गोटे लेडी ठिया आइछि जहारो देहरे वस्त्र नाही नियारो हुला तळे पडुछि एते बड़ बड़ दांत बाहरिछि हे प्रभु एटा दर्शन करैबा पे मते आनलो कि प्रभु कहउछथि ए आंबर संतान रो रक्त को शोषण करूथिला चेष्टा करूथिला आबे तार घरे आनी के रखि दिछु हां हेले मो भीतर तो से कळजा दरकार मते को देखि पारिबी हालेलुया हालेलुया तू देखि पारिबु नै दूर हो बोली कह एमती अछि एते बड़ बड़ दांत मो लाइफ रे मु देखि नै सेते बड़ बड़ दांत बाहरी छी गोटे स्त्री लोक बाळु अछि नियारो हुला पडुछि अरे यीशु का नाम रे चली जा सखाळे गां रे किछि लोक कांदु छथि के गोटे मरि गले पुणी के मरि गले जाई के देखला लोक से दांत बाहरी थिबा लोक ही मरि जाय हालेलुया चाहे पशु हुअंतु मनुष्य हुअंतु आपण को जदि परमेश्वर बाछि छथि आपण को सम्मुख रे ठिया ही पारिबे नै कारण एहा एक साधारण पुस्तक नुहे या को आपण हालेलुया जानंतु कोनोसी विषय भय करिवार आवश्यक नै हालेलुया हालेलुया गोटे गारे गुड़िया माने मते डाकिले नहीं आम गाँ रे पाखा पाखी 17टा पुओ झियो मरी गले आसंता कल काली कहबे कहानी केमती धराइला सब मु कहिते केमती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गुड़िया माने डाकिले कोन पे ढाणी को लेबा पे ढाणी को धरिबा पे मते किसी जणा नै प्रभु को नुआरे पाइछि प्रार्थना कले प्रभु कहउछथि जाओ पाटो कालो को पास आयो नासी तू काई दे तो किसी काम नहीं मते प्रभु नहीं तो से जगह को चुनु तू एक्सटेंड करा हिगला एरिया सारा हाला हिगला नहीं के गुड प्रभु कर दास छथि पुणी का को दाड़ी को धरिबा पे आसीबे दिन बेले लोक मना करू छथि राति रे प्रभु चालना दउ छथि से जगह को जीवा पे काम करिबा पे कोन हला कोन नहीं आसंता काली कोइबे कि माने सुनबे हालेलुया 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 बोलो यीशु मसीह की समस्त खुशी अछंती हां बहुत बढ़िया प्रार्थना करंतु जेंती मोर गला ठीक थिबो एथि भाई हमें अनुरोध करू जो जगह को गले एटलीस्ट साउंड सिस्टम बहुत हेवी रो जेंती हमको किछि चिल्लेबा को पड़िबो नै मते तो सारीबा पाई इच्छा हो नै जदि आपण माने जदि आज राति रे सोई पड़ी थाते विश्वास करू त आज राति सारा मु चले थाते जगह रे गाड़ी किंतु कोन करबा परमिशन भी रही छी हालेलुया हालेलुया केते जण खुशी अछंती समस्त अछंती चार हिलिंग हे पारला नै हिलिंग हे पारला नै आपण मानकू गोटे काम कर आपण माने गोटे पेपर रे नंबर लिखंतु ना लिखंतु आउ से रोग लिखंतु जदी हे पारु नै आपण माने एबे नुए मु जीवा पूर्व से पेपर मते देबे प्रेज द लॉर्ड ताकू छाड़ी की आपण जेते बेले मो पाखो को आसीबे
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବହୁତ ସମୟ ଜଗିବାକୁ ପଡେ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଆୱାର୍ସ ରୁ ଅଧିକ ଭେଟ କରିବାକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ କହିଦେବେ ମୁଁ କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସିଛି ସାର୍, ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେବୁଲରେ ବସେଇବି, କଥା ହେବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚା ବି ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବି, ଭାତ ବି ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଖୁସି ଅଛ ନା ନାଇଁ? Yes. ବୁଝ ଏଇ ସବୁ କାରବାର କାହିଁକି ଟାଣି ହେଇଛ ମା ସମସ୍ତେ? ଟ୍ରାଡିସନ କିଏ ଦେଖିଲେ ତୋରିକି ଧାଇଥିବ, ଟ୍ରାଡିସନ କହିବି। କିଏ ଦେଖିଲେ ରାତିରେ ଦେଖେ ତୋରିକି ଧାଇବେ ନା ନାଇଁ? ଯାହା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆନନ୍ଦିତ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତରେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗୀତରେ ନାଚିବା ଆଉ ବିଦାୟ ନେବା। ଠିକ ଅଛି? ରାଜି ତ? ରାଜି? ଆଜି ନାଇଁ କାଲି ନାଚିବା। ଆଜି? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର, ଯଥାଶୀଘ୍ର। କୁଆଡେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର